बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया गया है कि जुमा की नमाज़ के बाद बरेलवी हज़रात, सुन्नी हज़रात खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं और अज़ान से पहले भी पढ़ते हैं और इसी तरह महफ़िल के बाद भी खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। इसका सबूत कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहली बात ये है कि देखें, ये अमल फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि ये अमल मुस्तहब अमल है। अगर कोई बंदा ये अमल करता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से अजर देगा। अगर कोई बंदा ये अमल नहीं करता तो उसको कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस सूरत में उसको गुनाह होगा अगर वो नाजायज़ शिरक बिदअत समझकर इस अमल को ना करेगा तो फिर गुनाहगार होगा। बाकी रहा ये कि सबूत इसका कहाँ से मिलता है। इसका सबूत कुरान पाक से भी मिलता है। सूरत अहज़ाब के अंदर खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते गैब की ख़बरें बताने वाले नबी की ज़ात मुक़द्दस पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि, दरूद पढ़ो उस नबी की ज़ात पर, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम पढ़ो। इस आयत के अंदर आपने जैसा कि सुना, दरूद पढ़ने का भी सबूत मिलता है और सलाम पढ़ने का भी सबूत मिलता है। बात रही ये कि देखें जी, ये तो बात समझ में आती है कि दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, ये तो मिलता है, लेकिन आप खड़े होकर जुमे के बाद पढ़ते हैं, इसका सबूत कहाँ से मिलता है? क्या हुज़ूर ने पढ़ा था इस तरह? क्या किसी सहाबी ने इस तरह किया था? तो इसके जवाब में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि देखें, अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान आले शान में कोई तख़सीस नहीं की गई और ना ही किसी हदीस से कोई तख़सीस मिलती है। इस आयत के अंदर कहाँ ज़िक्र है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि इल्ला बादल जुमाते, इल्ला बादल जलसते, इल्ला क़ब्ल आज़ाने या बादल आज़ाने? यहाँ कहाँ ज़िक्र है? ऐसे अल्फाज कोई ज़िक्र नहीं है और ना ही हदीस से मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो आप बराह करम हमें दिखा दें, अगर नहीं मिलते तो फिर आपको ये बात तस्लीम करना होगी, हम अहले सुन्नत जो भी करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये अमल कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने भी सल्लू को यहाँ पर मुतलक रखा और सल्लिमू को भी यहाँ पर मुतलक रख के बता दिया कि ऐ लोगों, याद रखो, चाहे जुमा की नमाज़ के बाद पढ़ो दरूद सलाम, चाहे जुमा की नमाज से पहले पढ़ो दरूद सलाम, चाहे अज़ान के बाद पढ़ो दरूद सलाम, चाहे अज़ान से पहले पढ़ो दरूद सलाम, ये दरूद सलाम पढ़ना हर वक्त जायज़ और मुस्तहब है। अब वो लोग कहते हैं, क्या नबी ने इसको अपनी ज़िंदगी में पढ़ा था या सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा था? आप उनसे ज़्यादा जानने वाले हैं, उनसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। तो बस मैं यही अर्ज़ करूँगा कि भला देखें, एक बंदा अपना दुआ पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है 3 बजे खड़े होकर, तो अब मुझे बताएं, जो बंदा 3 बजे खड़े होकर दुआ पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है रब की बारगाह में, मुझे बताएं 3 बजे किसी नबी ने दुआ मांगी थी? मुझे बताएं 3 बजे किसी सहाबी ने दुआ मांगी थी? किस किताब में लिखा हुआ है? आप जब मसला पूछते हैं तो आपकी आदत मुबारक ये है कि आप कहते हैं कि हमें कुरान से दिखाएं या बुखारी से दिखाएं। हम आप पर कुरान की और बुखारी की कैद नहीं लगाते, हम आपको खुली छुट्टी देते हैं। आप कुरान से ढूंढें, अगर मिल जाए बता दें। अगर आपको सियाह सित्ता की जितने अहदीस की कुतुब हैं, उन कुतुब में जिसमें मिल जाए आप हमें दिखा दें। अगर नहीं मिलता, इस तरह की बातें नहीं मिलती, तो आप हमें इसका जवाब दें। जब हम ये सवाल करेंगे तो मामला तौर पर उन्हें क्या कहना है कि खालिक़ की कायनात ने इरशाद फरमाया है, रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि जब भी दुआ मांगो मैं कबूल करता हूँ। तो लिहाजा इस आयत के अंदर कोई तख़सीस नहीं है
کہ اتنے بجے دعا مانگو اتنے بجے نہ مانگو، 11 بجے مانگو 8:30 بجے نہ مانگو، 12 بجے مانگو 3:30 بجے نہ مانگو، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ان کی طرف سے یہی جواب آئے گا۔ تو قبلہ جو جواب آپ دیتے ہیں وہی جواب ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر درود و سلام کا مطلق حکم دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا، اذان کے بعد پڑھنا ہے، جمعہ کے بعد نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ باقی ہر وقت درود پڑھنا ہے۔ تو قبلہ جس طرح یہ آیت مبارکہ آپ کی طرف سے جواب میں آ رہی ہے کہ دعا مانگنا ہر وقت جائز ہے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، تو اسی طرح ہم بھی یہی عرض کریں گے قبلہ کہ اس آیت کے اندر درود و سلام ہر وقت جائز ہے، اس آیت میں درود و سلام پڑھنے کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ باقی رہا یہ کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں رائج نہیں تھا درود و سلام اس طرح پڑھنا، کھڑے ہو کر اس طرح پڑھنا رائج نہیں تھا، یہ بعد میں رائج ہوا ہے۔ اب جو چیز پہلے رائج نہیں تھی بعد میں رائج ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو چیز پہلے نہیں تھی اب رائج ہو چکے تو لہٰذا یہ اب رائج ہونے والی چیز ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ اس طرح تو آپ اس کو دلیل بنا کر تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں کہ پہلے دور میں حضور کے دور میں صحابہ کے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں، بعد میں پکی بننا شروع ہو گئیں، تو اب کیا کہیں کہ مسجدیں پکی بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ اس حضور کے دور میں صحابہ کے دور میں مسجدوں کے محراب نہیں ہوتے تھے، یہ بعد میں لگے، تو آپ مجھے بتائیں کیا کہیں گے آپ، یہ مسجدوں کے محراب بنانا حرام، ناجائز ہیں، بدعت ہیں؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضور کے دور میں یہ قلمی نسخہ قرآن پاک نہیں تھا، اب قرآن پاک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضور کے دور میں قرآن پر اعراب نہیں تھے، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کے اعراب کے بارے میں آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں بدعت جو ہوتی ہے، بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئات ہوتی ہے۔ جو بدعت حسنہ ہوتی ہے وہ اچھی بدعت ہوتی ہے، کرنا ثواب ہوتا ہے، اور بدعت سیئہ جو ہوتی ہے وہ بری بدعت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جو بدعت قرآن اور حدیث اور شریعت سے ٹکرا جائے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث کے عین موافق ہو جائے، ٹکرا نہ جائے، وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں ہر وہ چیز جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی ہم دلیل بنا کر یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی اس لیے اب ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ درود و سلام صحابہ کے دور میں پہلے رائج نہیں تھا، رائج نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہو گیا یا حرام ہو گیا یا بدعت یا شرک ہو گیا، یہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔